نئے صوبوں کی بحث جو ہے وہ کافی حد تک تیز ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی, ایک ڈسکشن ہوئی, مختلف پارٹیوں سے مختلف رہنماؤں نے اس میں نہ صرف پارٹیسپیٹ کیا بلکہ اگر ہم بات کریں مصطفیٰ کمال, سلمان اکرم راجہ, اسد عمر, علیم خان, ان سب کی طرف سے کہیں نہ کہیں پازیٹیو سینٹیمنٹس پائے گئے ہیں نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے حوالے سے. جبکہ دوسری جانب بیرسٹر عقیل بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے, اس ڈسکشن کا حصہ تھے, انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی, لیکن انہوں نے نئے انتظامی یونٹس کی بجائے انہوں نے جو بلدیاتی نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے بات کی. تو مظہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, جس سے ہم نے کہا کہ بیرسٹر عقیل بھی کل اس ڈسکشن کا حصہ تھے اور انہوں نے بھی بات کی ہے کہ ہمیں بلدیاتی نظام کے حوالے سے انہوں نے زیادہ تر ہمیں بلدیاتی نظام پر پرو نظر آئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ چیز دوبارہ سے ڈسکشن میں آتی ہے تو نون لیگ کا جو جھکاؤ ہے وہ بلدیاتی نظام کی طرف ہی رہے گا؟ بلدیاتی نظام نون لیگ چاہے نہ چاہے, کوئی پی ٹی آئی چاہے نہ چاہے, یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہم نے بنانی ہے. وہ کیوں نہیں بن سکے, وہ مطلب پچھلی گورنمنٹ بھی نہیں, 10 سال سے آخری الیکشن نون لیگ نے کرائے تھے, اس کے بعد سے کوئی الیکشن نہیں ہو سکے. اب بھی پنجاب گورنمنٹ ریڈی ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہو گئی, کافی کام اس پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے کہ ہم لوکل باڈیز کی طرف جائیں تاکہ عوام کو ان کی 2 سٹیپس پہ ایک لوکل گورنمنٹ ہو جو کہ پراپر طریقے سے لوگوں کے مسائل کو لک آفٹر کر سکے, تاکہ جو اپر ہاؤس ہے یا نیشنل اسمبلی ہے یا پروونشل اسمبلی ہے وہ لیجسلیشن کی طرف زیادہ کام کرے اور لوگوں کے صوبائی مسائل اور قومی مسائل کا حل نکالے. ایک برڈن ہے ایک لوکل گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے, ایک برڈن ہر الیکٹڈ یا نان الیکٹڈ بندہ جو بھی پولیٹیکل سٹرکچر میں ہے وہ فیل کرتا ہے اپنے اوپر. اچھا سر, دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کے اوپر ہم سبھی بات کریں اور ہم یہ ڈسکشن بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ ہمیں پرانے قرضے چکانے کے لیے نئے قرضے لینے پڑتے ہیں. ہمیں اپنے ہر سال جب ہم نیا بجٹ پاس کرتے ہیں تو بھی ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں جن کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. تو ایسے کون سے سٹیپ ہیں جو ادر دین انتظامی یونٹس کی بحث کے علاوہ وہ کون سے سٹیپس ہیں جو ہمیں لینے چاہیے جہاں سے ہم اپنی معیشت کو بہتر کر سکیں؟ کیونکہ ابھی تک ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ معیشت بہتر کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, اس کے اوپر کوئی عملی پلان ہمیں نظر نہیں آتا. مطلب فائنانس منسٹر صاحب آپ دیکھ لیں جو بجٹ پیش کیا ہے انہوں نے, یا پنجاب نے جس طریقے سے آسٹیرٹی کی ہے, کٹ لگا کے فیلڈ کو سپورٹ کیا ہے, یا ریونیو کلیکشن ہم نے زیادہ سٹارٹ کی ہوئی ہے. کیونکہ جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں, جب میاں شہباز شریف صاحب نے فرسٹ ٹائم اوتھ لیا تھا تو آلریڈی پاکستان 3 سے 4 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکا تھا. تو اب ایک ویژول سرکل تو ہے یہ جس میں ہم برڈنائزڈ ہیں, بٹ گورنمنٹ لیویز کے تھرو بہت سی چیزوں کے تھرو کام کر رہی ہے. اس سے ایک دفعہ ہمیں یہ جو مشکل وقت ہے اس میں جب ہم گزر رہے ہیں تو لوگوں پہ برڈن ضرور ہے لیویز کی مد پہ, لیکن امید کافی ہے کہ ان کے جو ٹارگٹس انہوں نے سیٹ کیے ہوئے, جو فائنانس منسٹر ہیں پاکستان کے اورنگزیب صاحب, یا جو پرائم منسٹر ہیں یا اسحاق ڈار صاحب ہیں, وہ بہت کمال کے فائنانس منسٹر ہیں, پھر کمال کے فارن منسٹر ہیں. مطلب یہ لوگ یہ برینز کام کر رہی ہیں اور فیلڈ مارشل کی سپورٹ ہے ان کو بالکل. اچھا, اسی بات پہ میں سفینہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ بہت بہترین کام کری ہے گورنمنٹ, اور خاص طور پر اسحاق ڈار صاحب جو ہے انہوں نے بہت بہترین کام کیا ہے معیشت کو بہتر کرنے میں, اور ایسے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں. لیکن سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ہمیں معیشت اس طرح سے اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں, بہتر ہوتی, اس سپیڈ سے بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی جس سپیڈ سے ہونی چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ پریشر عوام کے اوپر آ گیا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو لوکل باڈی الیکشنز یہ کرانا سیاستدانوں کا کوئی احسان نہیں ہے, یہ بیسک رائٹ ہے پاکستان کے عوام کا, جو کہ انہوں نے بہت عرصے سے قابض کر کے رکھا ہوا ہے, ان کو اس چیز سے دور رکھا ہوا ہے. کیونکہ اگر لوکل باڈیز کے بن جاتا ہے, یہ تو پلیٹ فارم صوبوں کے ہوتے ہوئے بھی بننے ہیں, نہیں ہے تب بھی بننے ہیں, تو یہ کوئی شرط نہیں ہے, یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ جی لوکل باڈیز بنا لے. بھائی وہ تو آپ نے پہلے ہی پاکستان کی عوام کا حق مارا ہوا ہے, وہ تو پہلے ہی آپ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ پھر ایم پی ایم این ایز کو کوئی رائٹ نہیں ہوتا بجٹ لینے کا, وہ کونسل لیول کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتے ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جب ایک صوبے بنیں گے تو وہ بھی کونسل لیول کے لوگ ہی بتائیں گے نا اپنے وزیر اعلیٰ کو کہ سرکار ہم نے اتنا ٹیکس اکٹھا کیا ہے, ہم نے اتنے گھروں کو سے ٹیکس لیا, اتنے لوگ جو ہے وہ ہمارے اس حصے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے ہیں ان کو پش بیک کیا جائے گا کہ کیوں نہیں آپ دے پا رہے ہیں. تو یہ چیزیں پھر وہی بات کہ لالی پاپ دینے والی بات ہے, یہ تو آپ نے پہلے ہی قابض کیا ہوا ہے
पाकिस्तान की आवाम का ये जो हक है काउंसिल लेवल का, जो लोकल बॉडीज आप लोगों ने दबा के बैठे हुए हैं, वजीर आला का काम नहीं है, एमपी एमएनएस का काम नहीं है लोकल बॉडीज के काम करना, गलियों में नाली जो है बनाना या गटर ठीक करवा देना या लोगों के जो बेसिक राइट है वो काउंसिल लेवल के, रियासत पाकिस्तान का काम है। वो गवर्नमेंट आती है जाती है, ये हर पाकिस्तानी का हक है। जो लोकल बॉडीज की चीजें होती हैं, हर पाकिस्तान को बेसिक राइट मिलना चाहिए, हर पाकिस्तान वो नहीं दे रहे। मैं तो कहती हूँ आप टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते, एक मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू एक और नया आइडिया दे के जाती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर से करप्शन, हमारे भारत मुल्क के अंदर एक काम ठीक हुआ था जो उन्होंने अपनी करेंसी जो है खत्म की थी। पाकिस्तान के अंदर से जनाब 5,000 का नोट खत्म होना चाहिए, कह रहे हैं हमें 10,000 का नोट बनाना चाहिए ताकि करप्शन करने वाली जो अशराफिया है वो और अपनी हराम के पैसे को और पाइल अप करने में उनको आसानी हो। पाकिस्तान के अंदर से 5,000 का नोट खत्म होना चाहिए। आप देखिएगा कि ये जो करप्शन की सूरत में लोगों ने अपने बेसमेंट और अपने लॉकर्स भरे हुए ना, वो तमाम के तमाम ये पाकिस्तानियों का पैसा है जो इन्होंने छीना हुआ है, काला धन है जो टैक्स ना पे करने की सूरत में हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने छुपाया हुआ है। तो मैं तो कहती हूँ कि 5,000 का नोट भी खत्म होना चाहिए। अब मुझे बताएं कितने गरीबों के पास वो 5,000 का नोट होता है, कितनों ने बेचारों ने देखी है ये शक्ल जो है 5,000 के नोट की। तो ये 5,000 का नोट किन के लिए बनाया गया है? इन अशराफिया के लिए बनाया गया, क्योंकि 5,000 के नोट होंगे, कम जगह घेरेगा पैसा ब्लैक मनी जमा करने में। अगर 1,000 का नोट होगा या 500 का नोट होगा तो वो कितने ज्यादा जगह घेरेगा। बिल्कुल, हम इसी के ऊपर खजर साहब से भी पूछना चाहेंगे। खजर साहब, करप्शन को कंट्रोल करने का एक मशवरा उन्होंने दिया है, आप इससे एग्री करते हैं? आपके नजदीक करप्शन को कम करने के लिए उन्होंने कहा एग्री करना है। मैं मतलब करप्शन तो टॉलरेट नहीं की जा सकती किसी भी हालत में भी। बिल्कुल, जो भी इन्होंने अपने सोच समझ के मुताबिक जो मशवरा दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कौम की ज़हन साजी करने की ज़रूरत है। हमें कौम को, हम एक इस्लामी जमहूरी मुल्क हैं, हमें अपने बुज़ुर्गों की तरफ देखना चाहिए, उनके प्रिंसिपल्स की तरफ देखना चाहिए, उनकी सादगी वज़ादारी इस चीज़ की तरफ देखना चाहिए। और हमारी अनफॉर्चुनेटली कौम पिछले कुछ अरसे से फ्लैशी चीज़ों के पीछे लग गई है, कपड़े, जूते, गाड़ियाँ, घर, असूलों से पीछे चली गई है। हमें दोबारा, हम ये बरसगीर असूलों की धरती थी और असूलों की धरती रहनी चाहिए। हमें वापस अपने आप को, जिधर से हम आए थे, हम बहुत वेस्टर्न होने लग गए। कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें। बाकी 5,000 का नोट कम करेंगे तो 1,000 रुपये पे करप्शन, ये कौन सी गारंटी है कि 1,000 रुपये का नोट कोई नहीं लेगा। हमने इस सोच को डिस्करेज करना है कि भाई करप्शन एक लानत है, एक हराम है, और हमें कोई लगे, कोई हमारे आस पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा जो करप्शन की वजह से कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, तो हम उसको आइडियलाइज ना करें, बल्कि हम जो बंदा प्रिंसिपल्ड है, जो बंदा असूलों पे ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको हम अपना आइडियल मान के चले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये एक सोसाइटी की ब्रेन माइंड सेट से खेलने वाली बात है। बाकी डिपार्टमेंट्स तो आज भी है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, नैब है, FBI है, बहुत सी चीज़ें। हमें, क्योंकि हम एक रीत रिवाज वाले लोग थे जो इधर बसने वाले लोग हैं, हमें वापस उस तरफ जाना पड़ेगा और उसके लिए कौम की ज़हन साजी की ज़रूरत है। अगर मेरे से आप फेयर ओपिनियन पूछें, वैसे किसी को खुश करना है तो वो तो 100 आइडिया मैं भी दे सकता हूँ। आपकी आपके नज़दीक मेरी ज़हन साजी करनी है, डिस्करेज करना है लोगों को। ठीक है। अच्छा सफीना, कोई बंदा गलत काम कर रहा है उसे उससे उधर रोकना चाहिए कि बाबा ये गलत काम कर रहा है, बल्कि ना कि खुश हो जाए या उसका मुंह लाल देख के अपना मुंह लाल कर। बिल्कुल। अच्छा सफीना, लोगों की ज़हन साजी करनी पड़ेगी करप्शन रोकने के लिए, एक तो डू यू अग्री? एंड अगर करनी है तो फिर वो कैसे होगी? जब हम देखेंगे कि हमारे हुक्मरान लविश गाड़ियों में घूम रहे हैं, फिर हम आवाम को कहेंगे कि हम सादी ज़िंदगी गुजारे करप्शन, और फिर एक आम आदमी का काम करप्शन के बगैर ना हो पाए, तो फिर उसकी ज़िंदगी कितनी आसान और कितनी मुश्किल होगी? नहीं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत सजेशन दिया है ना। उन्होंने कहा है कि अगर एक बंदे के पास लाविश ज़िंदगी है, अगर वो करप्शन कर रहा है तो आवाम को चाहिए उसकी तरफ ना देखे, वो खुद जो है सादगी अपनाए, वो खुद करप्शन फ्री हो जाए, लेकिन जो कर रहा है उसको करने दें, कोई बात नहीं। इसको रोके। मैंने कहा कि रोके। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने कहा है कि उसे रोके, उसे बाकायदा डिस्करेज करें। आप एक आम
पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत है बेचारे के पास, वो किसी बड़ी गाड़ी वाले के सामने खड़े हो जाए, उसके ऊपर तो गाड़ी रोंद के चली जाएगी उसको। आप क्या बात कर रहे हैं, एक बेचारा गरीब इंसान। यही तो बात है कि जब आप अपनी इतनी लैविश एंड फ्लैशी लाइफ गुजारेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये जो बेहूदगी का रिवाज है ये भी इन सियासतदानों की वजह से ही है, क्योंकि बड़ी गाड़ियां, बड़े प्रोटोकॉल। मुझे ये बताएं कि आम एमपी, आम एमएनए, चले मैं आपकी एग्जांपल देती हूँ, जब आप एमपी एमएनए नहीं थे तो आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई आगे पीछे हूटर वाली गाड़ी भी नहीं थी। जो ही आप लोग एमपी एमएनए या कोई मिनिस्टर बन जाता है या कोई सेनेट में चला जाता है, उनको इतनी जिंदगी कीमती कैसे हो जाती है? मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आई है। मैं जिस यूके में रहती हूँ यहाँ पर एमपी तो छोड़े, प्राइम मिनिस्टर भी उसी ट्रेन में धक्के खा के सफर कर सकता है जिसमें बाकी पब्लिक जो है वो बैठी होती है। एक एमपी एमएनए किसी फंक्शन में आता है, भागता हुआ आता है, अपना बैग उठाता है और आता है, और उसको कोई सिक्योरिटी का डर नहीं होता। उसको ये नहीं पता होता मैं किन फ्रेशियों के फंक्शन में जा रहा हूँ, मुझे डरना चाहिए, मेरे साथ चिपक चिपक के सेल्फियां लेंगे, कोई डर नहीं लगता। लेकिन पाकिस्तान में एक शख्स जो ही पार्लियामेंट का हिस्सा बनता है, उसके तौर, उसकी जिंदगी, उसकी, आपने कहा एक बात बड़ी खूबसूरत की आपने, क्या हमारे आसपास वाले देखें, हमने तो देखे हैं ऐसे एमपी मैंने जो टूटे फूटे घरों में रहते थे, जिनका कोई बिजनेस नहीं था, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, आज लेविश लाइफ गुजार रहे हैं। तो क्या करें फिर? हम कहेंगे ना कि ये करप्शन है। हमारे पास तो एविडेंस नहीं है, लेकिन उनका तर्ज अमल बता रहा है, उनकी जिंदगी, अयाशी की जिंदगी बता रही है कि दे आर करप्ट। हमारे पास, आप हमसे मांगते हैं जी सबूत लेके आए, सबूत तो वो खुद चलता फिरता इंसान है, वो औरत है जो कर रही है ये हरकतें। हमें पता है कि उसका माजी कैसा था। वो आप मुझे बता दें कि एक पार्लियामेंटेरियन, ठीक है सवीना, इसी बात से एक चीज मैं ऐड कर दूं, एक क्राइटेरिया मांगते हैं ना आप करप्शन का। एक एमपी है या एमएनए है, उसकी पे कितनी आप लगा लें, पूरे साल की उसकी पे लगा लें, पे आउट निकाल लें, और फिर मुझे बताएं कि उन पैसों में अगर उसके बावजूद उसके पास ज्यादा लग्जरी है तो वो करप्ट है, वो करप्शन कर रहा है। इतना सा पैमाना है, कोई ज्यादा बड़ी हैवी की जरूरत नहीं है।